pag-inom o makapadaparap hiton aton pangulawan. Nakakahatag yung proteksyon ang pagsulot hin antihos ng pag-inom hin Symptom Advanced Multivitamins kada adlaw. Obdan hin ehersisyo ng tama nga pagkaon kay may inilutin nga naproteher han mga mata. Salit ha ginahatag nga proteksyon para han aton mga mata ng pagpabaskog han resistensya ang bugos nga lawas. Mag-Symptom Advanced Multivitamins kada adlaw. Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Symptom Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Kita ang mga waray nun pero may abtik tumindog. Kasakit, kinahanglan tambal na maabtik magpaupay. Rexidol Forte, abtik banat pero diit bughat. Sakitan ulo, sakitan lawas, ngangirana. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol, abdik banat sa abot. Tabian ay sangkay. Oras nahan, Hiruhimangraw la. Kaupayan, ngan karatan, karayganhan hitabo, paghihingadayan. Declare and defy John Paul II Ano insane. man iton baga maupay naman laliwat iton nakadaha masterless nga waray hiya. I think it almost looks like a tsunami in this river. It is great to be here at Port Pasco, but I'm here in the Philippines to Mark Xavier Uyales, Charles Dr. niya pag-graduate at Unfortunate that most of those who did not attend the meeting are the ones that are complaining. Ay man nga napitan nasod o kalibutan pa man. Diri kita malulusutan. Aton pag-iistoryahan. Bulit kay ni Sangkay. Dinhila ang aton taramdan. Hiruhimangraw la. Nganya na. An iyo program host. Hoping nga kulop, kasangkayang kumusta ito naton mga suki. Hiruhimangraw la itong taramdan nga aton pagsasaruan niya ng mga oras. Dinhi Aksyon Radyo samtang petsa 12 na. Webes nga law, habulan hito na Agosto. Hangaran din dito naton katubang ha engineering. Ako Louis Quebec para hiniya nga aton na pagkahampang din hiha kahanginan. Kumusta ito naton didi mga kaaksyon na naton didi mga senior citizen. Aton din hi permigin aawhag, permigin papahinumdum. Anaton didi mga kabugtuan nga ukunta diri na maglangan. May higayon na nga ni, iyo na nga ni schedule, magpabakuna na kamo. Labi neto naton mga senior citizens, nga na naton mga may ada comorbidities. Pero, dik na kakaintindi, didi ha sa daritong Tacloban, may da iton hirakunta pagparehestro, kay diri naman kakarauton niya na iton walk-in. So, ipaparehestro ka. Pero ambot kaya, nga kamaihaan naman nga, pira na nga siman at pag ginulat, waray man hira ka validate. Waray man hira kasi karawat notice, text message nga, oy, Pulano, ikaw na-identify na nga magpapabakuna dito hini nga lugar, hini nga petsa. Pagtemprano, kay para diri mahilakip hiton na kagubot, karigumok. Waray kuno dida baga sugad hito nga sitwasyon. Tarihas naman, aw diri tarihas, bagan mo reles amo gihap. May natkilala, didi habong to hiton Tolosa. Tao, nagpabati hiya, hiningaya kasugaran, no? Siring niya, ikaduha na nga hugna. No, second wave na hiya nga nagpa-rehestro didan ira barangay para hiya ma-prioritize pagpabakuna kay didto ha Tolosa amo iton sistema. Iton didiha mga barangay itna lista kay para ka mabakunahan. Nakaduha na in taon hiya magpalista didto iton ira barangay pero waray gud diya kay ngadtoi. An iya minamabudlay kay nababaro hiya nga di may tilugod diri mga taga Tolosa, diri adto na ukoy matuod mga tulin taga didto. Pero diri na didto na ukoy. Hingani kunot ibaha Tacloban, amo lugodan nanhi una. So nagpapakian na hiya, ano ba talaga itong sistema? And kun baga masasabtan na mapamatud-an nga nagpapasulabi ito didang nga mga barangay officials, ano iton larang haira hini? Ano iton igin luluwas didet aton mga guidelines, di ba? Kay kunit mga tawo nga diri nagfi-face mask gindadakop, iton mga barangay officials nga nagpapasulabi, may nagpakalista na, paano mangyayari nga aadin desidido magpabakuna, aadto hiton lugar,
diri hiya matatawag. Kay ano? Samantala, may daiba nga diri mga taga didto ito nga lugar, diri restrado dito nga barangay, asay man lugod ang nagkababakunahan. Kaya no, kay may tulin man. Mga gamhanan man, adton mga taga didto hini nga barangay, salit hira nakakalugar. Di ba? And I think that is not the proper way para hini nga aton na vaccination rollout. Kay may lagi allocation kada local government units. Kung karay niyo dumamo ito niyo vaccines, subad ka mo'y takloban, malaksi it pamakuna. Salit, at the end of the day, nakaka-report hira. Iton iragin na pahigayon nga pamakuna, nakikitaan man ito dito, iton national registry, ada kay pag-aaruhin kung ano nga amount, di naman lamas sunod kung particular to the number, pero at least damo iton napapaabot nga dihat takloban, kaya ano, nakakapamatuo dira nga malaksi iton ira pagpamakuna. No? So, di dato losa, diri maninitanan nga barangay. May dala pipira nga barangay. Nga iton mga barangay officials, baga nagahadi-hadi, nagbubuot-buot kung hino iton pagbabakunahan o diri. Alaga daw ikaduha ka naka-wave, pero waray ka pa mababakunahi. Karegsig ngun ito ikaduha ka na magpalista, disidido ito pagpabakuna. Mag-aalotaga man tayo adlaw para hiya mabakunahan, pero kay ano, nga diri gimbabakunahan. Probably this deserves, this warrant, hinpagpanginano, hiton ira dida mga opisyal. Nga di kita, ano ba ini nga aton didi gobyerno? Imbis nga magunahuna, hiton iba pa nga mga proseso, mga trabaho, nga mga programa para mas mapadigunan iton aton pag-atubang hining COVID-19, kay adi na ini nga Delta variant, nga hiton iba pa nga mga variants of concern, iimbestigaran iton Okta Research Group, pangingananoon itong mga miyembro hini, ano't mga kapas, ano nira pamaagi, didahang pagpapahamtang hini nga ira mga gimpipinan luwas nga mga numero, mga projections, nga mga rekomendasyon, nga ginsusunod man hitong gobyerno, may ada mga taga-gobyerno, nga baga diri ada nalilipay hini. Diri mapinasalamaton nga may ada sugad hini nga pribado nga sektor, nga nagpapahamtang hin mga pitad pag siguro hiton mga kabutangan, no? Haira pagbulig kay amot ira expertise nga ginkikilala naman hiton gobyerno kay sinusunod, ada kay inin pipira diri hiton. Ada hito nga pareho nga pantag. Ira anay karuyag susiun, surudan, amo ba? Ini nga aton mga eksperto didi hiton Okta Research Group, haira mga pagserbisyo nga diha publiko kumo mga scientist, science-based, fact-based, data-driven. Iton ira mga pagpapahamtang han ira mga projections ngan mga rekomendasyon. Sige, amoy ni naton mga ngatuan, mahumanla iton pahinumdum. Minsan, iniisip ko kung ready ka na ba sa mundo. Ma, break na kami. Pero kahit di sigurado, di ako duda sa alaga ko. I'll be okay. I just need a nice bath. That's my girl. Here's your Silka. Lagot ka na, siguradong huli ka. You've never looked more beautiful. Promise? Walang duda. Walang duda, alagang Silka. Sunshine and Angelina Cruz for Silka, the #1 beauty soap in the Philippines. Si Manny Pacquiao ni Bay, usa ka fighter. Daghan na pod na solusyon na sulayan. Ang panghaplas, kulang para nako. Diri gihapon ko sa akong naandan. Alaksan FR, usa ka Alaksan FR, human ang sakit sa lawas. Kitang mga fighter, muusab pa batag haplas-haplas. Kung kumbati na, usa ka Alaksan FR lang na. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Bay, pangalan ko. Limot na ng jowa ko sa tagal namin nag-quarantine. Mahal na mahal ka pala ng jowa mo eh. Sa sobrang tagal naming nag-quarantine, nalimutan na niyang may jowa siya. Ang matibay na samahan, magaan. Tandway Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Para sa matibay at magaan na samahan. Tandway Light. Drink responsibly. Once upon a time, nakinanay ng labaupri, the end. Naapay sa kananay ng labaupri, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Tungod kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit mo tangtang ugman siya sa daghang labada. 1850 SRP ra. Ang unique toothpaste, may maximum fluoride protection kontra cavities. Maximum, maximum, maximum fluoride protection. Unique toothpaste. Protektado ang ngiti.
Unique toothpaste, maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Try the proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. DYVL, Voice of Leyte, Aksyon, Radyo. Balikan ta ito naton na pagkahampang niya nga kulop nga sige. Nga dinagudman kita hini nga aton na baga pag-irestoryahan. Ang Kongreso nagpalusa din resolution. Pipira-pira nga mga kongresista ang pinmirma hini kay naguunga rahira nga imbestigaran inin Okta Research. It irahini qualifications, it irahini methodologies, no? So ini nga mga magbabalaod nagdutudlo kitong panginhanglan nga makasigurado nga iton information nga gimpapagawas in eksakto. Itong kanan Okta COVID-19 surge projections in kaurog piho. I mean, syerto ba eksakto sigun pa man hiton panihitabo. Pero iton mga health officials nga pipira, hiton gobyerno, nagtutudlok hiton pipira man liwat nga mga forecast sininira, nga baga alarmist na. Nagkikinabarakala nga baga diri sugad good kahugot it gimpapatamakan. So didahiton, nagsalawad hini nga resolution, naghihingita panginanuon iton qualifications han Okta Research Group, sugad man, iton ira hini mga tanan, tira mga kalambigitan, sugad gihap nga pagpapanginanon, iton ira research methodologies. So, Deputy Speaker Bernadette Herrera, ngan Kristen Singson Mihan, Deputy Minority Leader Stella Kimbo, aambis OWER Representative Sharon Garin, ngan Quezon City 4th District Bong Suntay, nagsalawad han House Resolution number 2075. Temprano pa, hini nga bulan ng Agosto, naguungara nga iton Kamara de Representantes panhingutuan iton kanan Okta qualifications, research methodologies, partnerships, and composition. Kay Seringnira, aada iton public health ngan public policy nga nanginginahanglan nga makasigurado iton safety ngan security hiton katawhan didahin nga pandemic nga anuman nga impormasyon nga iging papasarang ineksakto ngan diri kay irresponsable la nga iging pagawas. Nahiuunod ini didahan House Resolution number 2075 nga iging salawad hadton Agosto 23. Nasiringan mga bagbabalaod, didahin nga resolution, ngayong tutudlok nira an infectious disease expert Edsel Salvania, dida hiton pag-flag, dida ini nga baga pag-question, baga pagpanginano, hiton kanan Okta COVID-19 case projections, diin tinagan hindoon nga ang grupo gumamit hin incomplete and erroneous data. Ira ginihingadayan, an kanan Okta paggamit ang data hinduha, nga nakalabay nga semana kay basi basaran hadton ira projections. Siring ni Salvania nga problematic inin. Kay nga data, dili man iniglalakip hiton backlog ngan pwede makapabag-o kunta han ira projections. Tinudlok an information nga iginhatag didang kanan Okta website. Ang mga magbabalaw ni Nasiring nga nagguhulagway han ira kalugaringon. Ini nga Okta Research Group ha ira website kumo polling research ngan consultancy firm that provide comprehensive, holistic, accurate, rigorous, and insightful data analysis kay base kabuligan iton irang mga kliyente di diha gobyerno ang pribado nga sektor nganhan mga NGO. So ang resolution igin salawad nananawagan nga iton Kamara de Representantes ipinaagi iton House Committee on Good Governance and Public Accountability magpatuman hini nga investigasyon. Amo ini gihap nga committee nga nag-imbestigar hiton baga diri mga eksakto nga buhat didi hiton government institutions, no? Ayan. So iragin na papanginanoon iton mga ties, it mga kalabtanan, kalambigitan. Ano? Iton mga kapas sini nga mga miyembro it Okta. Iton ira research methodologies ang gingagamit ba nga pamaagi para hiton pag-come up hiton ira mga projections nga recommendations to include ang data analytics. Agoy.
Bagadiri ako hiton masungroy ngadto nga istoryahon kay bangin ako hibunludla hin pagkahalarom bisan kun iton na sitwasyon patuhudla iton tubig, lapok o anuman. No? Karagsigong ko, pagadigod ako hiton dida konosido, insugad nga mga istoryahon. Pero, siring paman, aadi, iton mga eksperto nga maglalarang hito. Aadi, iton may mga aram siguro nga magdidigon, hini nga mga bagay-bagay, o kung ma-question, nida hito nga punto. No? Ngani, adi ang naging pagpahamtang, sing paman, vehemently, nga pagriwa, hinusa nga magbabalaod nga da hini nga pitad hi Cagayan de Oro City Congressman Rufus Rodriguez siring niya dida hini nga punto. Yes, certainly. There was a resolution filed, and I know, and the proponents are my good friends. But this is to investigate the Octa Research Group. The resolution states that they should be scrutinized. Congress will scrutinize, one, the qualifications, two, the research methodologies, third, partnerships, and fourth, the composition. I'm really, surprised because this is a matter that really goes to experts. And that is why, how can we, any investigation is an aid of legislation. How can Congress pass a law that will provide for qualifications for those who would want to study and to make recommendations. In this case, for example, as to the issue of qualifications, clearly, I have also researched on who are members or core group members of the Octa Research Group, and they're very eminent and they are qualified. And these are, for example, we have Professor Guido David, a professor of the Institute of Mathematics in UP. We have Professor Ranjit Rai, who is an associate professor in the Department of Political Science. We have Dr. Michael T., Vice Chancellor of Manila, UP Manila. And we have from UST, Reverend Father Nicanor Ostraco, who is a molecular biology professor in Providence College in the U.S. and now visiting in UST. And then we also have Bernhard Egwolf, who is also a professor on mathematics and physics, to name a few. So as to qualifications-wise, it is very clear that these people are qualified. Now, on the research methodologies, how can Congress decide what is the proper research methodology? That's something for the peers to find out and for the results of what the Octa Research Group has announced. And then on partnership, you cannot legislate who will be partners for this kind of endeavor by the Octa. And fourth, composition. Yes, you see the composition, that they are really experts and scientists in the field and in the academe who can really make the proper study and recommendations. I think this will be a waste of time, energy, and money for us to be calling. These are people, Pinky, who have been trying to do its best to help our country and our people. In fact, as my personal experience would show, the Octa Research Group, sometime in last May 10, issued the very first announcement which recognizes that Cagayan de Oro has what they call a critical area of COVID-19, having a 75% spike. And so therefore, because of that, I, as the congressman of the city, after getting those figures, firstly from the Octa group, wrote the IATF for more vaccines, because vaccination is really a shield against critical and severe cases of COVID. You might still get it, but mild lang if you are vaccinated. And then again, it was the Octa report that I used in my second letter to the IATF, asking again for more vaccines on May 20, because May 18, about 10 days after the first pronouncement of Octa, they again said that Cagayan de Oro, it's still in a very high incidence
of COVID-19 and projected that it will be higher if there will be no assistance from the national government. So these are things that we have used. I myself have used. And what is the effect of this? Because of this, I wrote the IATF. Then the IATF was able to have the president. The president ordered on June 14 in the evening the recalibration, because Pinky, before, the distribution of vaccines were just million population. In Manila, always has the population. And of course, last March, there was big spike. So therefore, it was given here. But since May 1, there are already other areas outside of Metro Manila that are experiencing a very high incidence of COVID-19, as reported by Octa Research Group. So therefore, they see these are good results that have happened. Now, if we go to the present situation now, Octa reported a week ago that we really have the increase of COVID in NCR expected to go very high because of the Delta variant or all the others. And so the government followed the recommendation. And instead of having a 2-week ECQ starting August 15, they started already last August 6. And so therefore, even the government is following the findings and the recommendations of Octa. Now, why do we want to investigate them? Oh, ginsay-say niya ang mga qualifications, ano? Mga anak ko nini kasi nabatian kan Ranjit Rai and kan Guido David. 20 inihira katawo, di dahiton Octa Research Group. An tulo diri mga taga UP. Iton 17 currently working in UP or diri na nagtatrabaho UP pero mga alumni hirahan UP. May ada ininhira tagsa-tagsa nga mga powers sering pa doctorates degree, no? As sayod ni Congressman Rufus Rodriguez. Ano? So kaya ano kuno nga kakwestyunon ito nga mga kapas? Kumbaga methodologies it pag-iistoryahan, ambot ko no, kung magpapakaintindi ito na nirangatanan, dito hiton na kongreso, kung baga i-plaster manggo diton, ngan technical go diton kay istorya. Di ba? Kung mga partners, wala man kuno ang makagbuot, kung hinitig pa partner, magiging mga partners, di din sa nga kompanya. For as long as diri illegal, kay ano nga pagpapanginlabutan? Ha? Data analytics? Asay pa. So nagpapakian na hiya, kay ano nga iimbestigaran it Octa? Well, amo mangguriton usa, iton baga erestoryahon. Sige, kaya ano nga pag-iimbestigaran iton Octa? While akon naging luwas, ano, ang ginbasa naton, didihan ira resolution, usa hadton aktibo nga nag-uundong, nag-file hini nga investigation in nagpahamtang hito nga iya kabatunan. I mean, inin rason kung kaya ano nga imbestigaran iton Octa. On the other hand, ano man liwatet sa ringit Octa? Uyon bahirahini, bidu bahirahini, nalilipay bahirahini, o nariwa hirahini. We will know. After, hini nga pahinomdom. Once upon a time, na ay nanay ng labaupri, the end. Naapay sa kananay ng labaupri, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Tungod kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit mo tangtang ugman siya sa daghang labada. 1850 SRP ra. Starwax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Starwax, Starwax wax. Kintab na to the max, max, max. Starwax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Walang duda, todo bigay kang magmahal, tulad ko. Pero minsan, hindi ako sigurado sa gagawin ko. Ma, break na kami. Malalagpasan mo yan dahil alaga ka. Walang duda sa alagang Silka. Mula noon hanggang ngayon. Kapag tumibok ang puso. Anak, you look more beautiful. I'll be okay, Ma. Walang duda, alagang Silka. Sunshine and Angelina Cruz for Silka, the #1 beauty soap in the Philippines. Boom.
papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening hand papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpabusag in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3 manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para sa heavy-duty hugasin, mag-Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, smart dishwashing. Smart, linis, solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo sa kawalit kaldero. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, linis, solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Para sa mga lumalabas ng bahay para magtrabaho. Laban lang, laban lang. Araw-araw na tinataya ang buhay para sa pamilya. Laban lang, laban lang. Para sa inyo ang panlaban na lumalaban sa germs. Pride Antibac. May germ knockout action. Kills up to 99.9% of germs tested. Nagtatanggal ng dumit mancha. Para sa pamilya, para sa kalusugan. Laban lang. Pride, ang labadang malinis, palaban sa germs. Pride, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Pai, pangalan ko. Limot na ng jowa ko sa tagal namin nag-quarantine. Mahal na mahal ka pala ng jowa mo eh. Sa sobrang tagal naming nag-quarantine, nalimutan na niyang may jowa siya. Ang matibay na samahan, magaan. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Para sa matibay at magaan na samahan, Tanduay Light. Drink responsibly. Once upon a time na ay nanay ng labaupri, the end. Naapay sa kananay ng labaupri, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Tungod kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit mo tangtang ugman siya sa daghang labada. 1850 SRP ra. Dyvl, Aksyon Radyo. Newscast. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Rexidol, Optic Banat sa 4. Naatubang ito na pandemic, kinahanglan na mabukalsan sa rin Malacanang kasumpay naman ang report nga in mga special risk allowance para hining mga healthcare workers in padayon nga hindi pinamulat hasta yana labi na ang aadi nga private sector ang kamanduan ang presidente ang baydan tanan nga mga benepisyo hito nga mga frontliners sa ring ini ni tagyakan Harry Roque ang treatment czar ng Health Undersecretary Leopoldo Viga naman in nasa ring nga pundo para itong special risk allowance inigin download naman ngadtuhan magkadurdilain nga mga regional health offices kasumpay hini nga special risk allowance importante nga ini mabukalsan na tikang painiton bayanihan 2 ngan ini ihahatag hatanan nga mga hospital ipinaagi naman itong Central Health Development o ang regional office itong Department of Health ngan han retained hospitals siring ini ni Viga didahin television interview ultimo din nga aton dapit dako iton araba hatun mga healthcare workers labi na ada mga private sector o mga private facilities nga tubtubya na waray pahira magpapakakarawat hini na era gin o ungara. Ano oras nato na alas 5:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Rexidol, Optic Banat sa 4. Ibuprofen paracetamol Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Ako po si Normie Briones, 47 years old. Mayroon pa akong karamdaman na skin allergy na matagal na po. Marami na po akong ininom na gamot pero hindi pa rin po gumagaling. Marami din nagsasabi sa akin na subukan ko daw na uminom ng Santon. Natanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Ang Santon Plus mapapalitatan awan Leyte, Pharmacia GMD, Realcal Pharmacy, Ladas Pharmacy, MCV Pharmacy,
Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. DYVL, Voice of Leyte, Aksyon, Radyo. Balikan tayo, ito naton na Hiruhimangraw yan nga Webes nga kakrulpon. Sige, nga di kita hini nga naging pagsayod ni Congresswoman Stella Kimbo, no? Oo, kay usa ini Congresswoman Stella Kimbo, masisir nga tini nga usa nga eksperto, ekonomista matuod. Pero ada gihap kuno yan larangan, hin mga projections, naga-analyze gihapon niyan data, kay aadto gihap inihiya hiton UP School of Economics. Baga diri liwat inihiya harumamay, kun ihaiya la kalagaringon liwat iton irestorya, para prehas siguro nga ni adet level ininira, ngan hira, Professor Ranjit Rai, inihira Guido David, inihira Austriaco, and all the rest, dida hini. Pero kay hiyaman iton baga nahikay naton nga impormasyon. Ano tiya sa ring? Kay ano inihiya pag-iimbestigaran? Pamatian ta. For why we filed the resolution. No, so that's we want to understand their numbers. But let me backtrack a bit. So the reason for why we filed this resolution is that clearly at this point in time, and as mentioned by Deputy Speaker Rufus, this is a situation where government is listening to the recommendations of a private sector group. So Pinky, this is a very unique situation. It's as if for the weather forecast, hindi na pag-asang pinapakinggan natin, kundi isang private sector group. So given that unique situation, kailangan natin intindihin kung ano ba talaga ang methodologies nila. And Pinky, as early as August 26 of 2020, in a hearing of the Committee on Metro Manila Development, I interpolated the Octa Research Group. I had issues with how they measured R0 and the case doubling time. And I asked them questions, and I asked them to submit their technical notes on their methodology. And it's been almost 1 year. They have not submitted those technical notes to me. So when I was asked by Deputy Speaker Bernadette Herrera if I would like to co-author the resolution, I read it and I said yes, because that's precisely what I had been asking for. And it has been 11 and a half months since then. One of the time they were sharing their estimates on the R0, which is how fast the virus spreads. Yes. And it seemed counterintuitive to me because it was not consistent with the estimate of the case doubling time. So given that, and I asked questions on how they measured the R0, and so I wanted to understand where they were coming from. Well, una sa lahat, I'll talk about myself. I'm an economist, and yung tinuro ko sa UP is econometrics. So, ibig sabihin ang paggamit ng statistics for economic analysis. So, kung ako po, palagay ko po maiintindihan ko because I also do forecasting. In fact, I've done forecasts for using COVID data myself, so I sort of understand the limitations, for example, of data, etc. Now, as to my colleagues, marami naman sa Kongreso ang doktor, maraming may advanced degrees, maraming may master's degrees, at may handful na may PhDs. So pagdating nila sa educational background, palagay ko, kaya naman. Be that as it may, in a hearing, judge lang naman ang Kongreso. So ipapatawag halimbawa namin ang Octa. At the same time, ipapatawag natin ang Data Analytics Group ng IATF. At dito sa Data Analytics Group ng IATF, kasama dyan ang epidemiologist, kasama dyan ang infectious disease expert, kasama dyan ang NEDA, kasama dyan ang actuary. So papakinggan din natin ang kanilang input with respect to the Octa methodology. So doon natin makikita. So again, judge po ang Congress. So hindi naman necessary na lahat ng congressmen ay may PhD. Ayan. So, baga,
desidido ko diya, no? Konosido ko diya, hiton iya plastada. Nga sering pa niya, baga, diri man asa iton dating, ha? It aton pinamamatian, it aton ginsusunod, iton aton nagin papatamakan, hiton mga desisyon, di diya gobyerno, tikang yung pribado nga sektor. Baga, ano ba kuno ini? Bagan pag-asa ko, no? Nga, bagat parehasit pag-asa. Pribado nga sektor na kuno, iton na nagpapagawas sini nga mga forecast, nga gintutuod liwatit gobyerno. Di rin na kuno it kanan pag-asa, kumbaga, hain man ito accountability ni din ni. O, di ba? Kung magsasayo pirano man. Pero anyway, amo ito nan baga panguna. But usahan itong bagagin klaro di dahil nga istorya. Hato ba nga nit kakurian nga gin susulusog yan di dahil nga COVID-19. Tama ba nga yan nga panahon ka mo magbuhat hini nga pag-investigar? Ang naging baton ni Congresswoman Stella Kimbo, nasaring. Well, there's never a bad time for Congress to do its duty of oversight. And especially when OPTA makes recommendations which is really imbued with deep public interest. So we have to understand na sila ang dahilan kung bakit tayo naka-hard lockdown. Ako, I've been very vocal at this point in time. Hindi na yata tama ang hard lockdown. Dapat very granular ang ating lockdown. So, and we know, no, nabanggit nyo kanina, for a 2-week lockdown, 300 billion pesos ang mawawala sa ating ekonomiya. It's about 1.5% of our GDP. And that means 6 million Filipinos not receiving wages. Wala silang makakain for the next 2 weeks. So napakabigat ng public interest ng mga recommendations nila. So Congress has the responsibility to look into this. And not only that thing, tumanggap sila ng pondo from Bayanihan 2. Kinilahatis na po namin lahat ng ahensya na tumanggap ng pondo from Bayanihan 2. Pero yung 15 million pesos na pumunta sa UP Diliman Institute of Math, and inamin naman po nila sa TV na nakatanggap po sila dito. So we need to understand, hindi lang po public funds ang involved, but at the same time, again, it's a situation nga, as I said earlier, na government is now following the recommendations of a private sector group. And kung tama po na ang kanilang website ay yung octaresearch.com, ang description po nila sa kanilang sarili ay we are a polling, consulting, and research firm. So it's a private group. So it's a firm. It's a for-profit firm, perhaps. So yun ang kailangan natin maintindihan. Again, because it's a very unique situation. Ang gumagawa, no, ang nagiging basihan ng very important government decisions is a private sector group. Sabagay, tuod man liwat. Waray man masisiring nga sayop nga panahon, hiton pagtuman it ira trabaho, hiton mga kongresista. Kay upo it ira trabaho at pag-investigar, kung saan nila gusto mag-investigar, diri iton ang questionon. Pagay, ekonomista man gud ni ano, nga niton losses, nga ginatubang didahin ni nga granular lock ay himini nga SCQ, strict lockdown naging patuman ng gobyerno, baga mabugon siguro ini edughan. Pero kay ito liwatiya nga projections, ito nga recommendations, amo liwat itong ginseringan okta. Salit pinamatiyan ng gobyerno, ipinatuman ini nga granular ay ini nga lockdown, hard lockdown. Pero diri kumbinsido, Kimbo nga amo init angay yan nga mga panahon. Asya nga nadudusuhiya, questionon an data. Questionon ang pamaagihan okta. Kay dati naman nga ni, earlier niya statement, Agosto pala, nakalabay nga tuig, nag-aro na hiya, hadton mga technical notes, han okta, pero until today, waray ko no hiya tatagi. So, baga diri ada tama. Pero, ada ini hiya. Nasa ring Congresswoman Kimbo, waray sayup nga panahon kung magpagtrabaho iton na mga kongresista, which includes investigation. Well, halain liwat nga baga punto, hapagdigon nga hiton accountability kay kun diri gud ngayon sugad ka pulido tim trabaho, takay gin tatapuran ito, amoy kay babasaran mga desisyon ngayon magresulta ngayon ning karatan anuman. Sugad ito yan nga amon gin basaran ng gobyerno nag-lockdown, mag-aalkansi kita 300 billion for these 2 weeks. Baga diri ko na iton tama. Diri ko diya kumbinsido nga siya initon best, no?
Sa sige, pamatian ta pa. Iton na baga ikakadugang nga pahayag hini ni Congresswoman Stella Kimbo. We really need to understand that. Kasi in a situation where, for example, if Pag-asa makes a mistake, for example, sa kanilang weather forecast, alam natin kung saan yung accountability. In fact, may situations in the past na natanggal sa trabaho ang mga weather forecasters na nagkamali. Pero in this situation, Pinky, paano kung mali? Paano kung mali ang isang private sector group? May accountability ba doon? And that's the reason for why Congress has to step in and look. And at the same time, paano kung tama sila? No? Paano kung tama sila? Ang tanong is, bakit hindi kayang gawin ng gobyerno? Di ba? At the same time, kung tama sila, sapat ba ang pondo na 15 million? At the same time, kung tama sila at hindi kaya ng gobyerno ginagawa nila, tanggalan na lang natin yung IATF data analytics group. Ilipat natin Ilipat na lang sa kanila. And at the same time, klaruhin ang accountability. Di ba? So again, it's not about Okta per se. For me, it's also about the decision-making process, considering that, it's a matter of life and death, ang hard lockdown. Alam na natin yan at this point And yun nga, it's been 16 months since the start of the pandemic. At this point in time, again, babalik ako doon sa ang dami na natin gains in terms of vaccination. Alam na natin na 49% of NCR residents already had their first dose. So may gains na tayo on that. Marami na tayong gains in terms of learnings. Also learnings from other countries. So mas matalino na tayo at this point. Mas equipped tayo. So again, I go back to hindi na siguro talaga tama ang hard at malawakang lockdown at this point. Ungoda no. Sering pa man, kay hingan, rekomendasyon man lat ira. Kay pwede man iton igburong hit gobyerno. Pwede man paraon hit gobyerno. Pwede nga ni sobrang gobyerno nga ayaw na kamo pag pinagawas. Ha publiko, iton iyo di da mga projections. Di ba? Pero kay kinsusunod hit gobyerno, di rin man tiragin brabraso, di man tira pinananagaan, hinpusil o armas nga kinahanglan o warira pagpipilian kundi sumunod o tumuman, di ba? Unta, kung sugad ito istorya, i-imbestigaran ni Stella Kimbo, gobyerno, IATF, Duterte, naton nga presidente, kaya mga nasunod ka mo, ukta, di ba? Ambot nga haw. Pero kay natangdo man hiya nga, imbestigaran gihap iton gobyerno, ha? Kay abre man hira. Nga diri liwat iton okta iton ni imbestigaran, pangangin sayuran, upod man iton kanan iba pa nga ahensya at gobyerno. In fact, adi man na niya siring. I'm open to that possibility, which is precisely why we filed a resolution. Again, wag sana matakot, no? Ang OPA, hindi naman yan ang purpose na ipakita kung qualify ba o hindi. Hindi, it's University of the Philippines. And in the University of the Philippines, we do not debate on Facebook or in public in the manner that he did, because it might exactly redound in confusion, and that is now the basis of a congressional probe now on Okta, the statements he made. It's unfair to say it's the DOH that has become the basis of the probe or the resolution, well-meaning resolution of Congress. These are based on the statements of Dr. Salvania, which we disagree with. And we would love to resolve it. In fact, we were organizing a scientific forum where scientists who are, well-meaning and who agree with the values, ethics, and norms of the scientific community can review, because it's important in our scientific community to review. Okay. We want to be proven wrong also if there's something that we can improve. But again, it has to be clear. What we have been doing is provide analysis of DOH data to inform the public and government. And I think our data and the results of our analysis speak for itself as far as the surges that have hit the national capital region is concerned. So we are happy to present to Congress. That's what I want to say. If it will mean clarity, and it will inform our congressmen of the intent, of our public service initiative, then it's okay.
we will take the opportunity to explain our methodologies there, and of course, the results of our analysis over the past year and a half. We do this on a weekly basis. Okay, we submit a monitoring report. We put our names there and our reputations on the line. Okay, we disclaim our relationship with our institutions. Okay, it's there and it's accessible for everyone. And as an independent scientific group, trying to promote not just science but also contribute to the collective effort to improve our response against COVID. Okay, we have been very accountable. We have been out there. Okay, and the intent is, very clear. It has been very clear, except for this particular juncture, where our efforts were validated and supported by members of the business groups, our mayors, and eventually our government. I mean, this is, we do not know where all this is coming from, really. And we believe there's no concerted demolition job to quiet Okta research. There's none. We believe that. Take it at face value what he's saying, that there's an intent really. The intent is really to extol science, to extol its importance, okay, in a time of crisis. Okay, we would love to further elucidate how we look at things and the track record of Okta. But we would like also Congress to take that opportunity when it comes to urge Congress. We need to come together. This is a time of crisis for our country. We need to focus our efforts on helping our people understand what's happening over the next few weeks and to assure them that we're all in the same boat together, that we're all unified. That's where we're coming from, yeah. Ayan, sa bagay. Di ko nahiya klaro kung kongreso iton pinakamaupay ko din. Kay angay gadini nga nag-i-restorya, it magkapapreho. So magtatawag on Terrain Science Congress para itira mga kadurungan. Iton magdidigun. Kay hinihira, mag-aramin it mga ngatanan nga lingwahe. Paprehas iton iray naging tatamakan. So yan na, makita hira kung tama ba o diri. Makakapanginsayo dira kung nag-shortcut ka o waray han na proseso. O kung may ada kulang han imo data analytics. Nga diri dako ba hiya, mamatter hiya, dan imo mga projections. Alang man naging tatamay it mga taga-Kamara de Representantes, diri man. Pero diri gad kuno unta dida tama. No? Also, may ethics hiya ginlalabay. But, ano gudit hiya siring? Di dahin nga istorya. Adi pa man. When you look at a complex problem like COVID-19, we should be close to looking at different parameters when we try to improve our analysis. The perspective of DOH is respected in Okta. We provide data analytics as a viewpoint, as a suggestion, as a contribution. Now, we don't force government to use it. We give it out in the public so the public may know. And so far, what we have said, it has come about, no? And it's not about Okta being right, okay? It's about doing the right thing as scientists, as independent scientists, citizens of our country, who in a democracy are supposed to be not just entitled to freedom of speech, but must exercise it with responsibility and with the public good in mind. And so this is what we're doing now in Okta. Now, if there is a confusion about its role, if there's a confusion about its intent, we're clarifying. We're here to serve the public. And that has been our own intent since the time we started. And our data is there for everyone to review. We need to be able to review data, and that is the norm and value in the scientific community. Yeah, okay. Yeah. So let me reaffirm and discuss our basic argument that we raised in a meeting where the DOH secretary was there, very good dear secretary, and the members of the business community. We saw a surge in cases, okay, and we saw a rapid rise in the acceleration. We saw an acceleration in the R, the reproduction number. What we stated very clearly, and it's written down in media also, is that we are in the early stages of a surge. Our own suggestion that became, I think, controversial was that we suggested, given the possibility that this may be driven by a more contagious variant like Delta, and learning from the lessons of our neighbors, and
the challenges we had last March, that we should adopt a go early, go hard strategy. And that was the only thing we said. We felt that given the threat of Delta, the possibility of it driving this surge in the NCR, okay, that if we go early, go hard, we will save lives, we will reduce transmissions, because we will reduce transmission and we will reduce mortality. And that the business community will not suffer as much, our citizens will not suffer that much in terms of livelihoods, because we will be locking down, okay, for a shorter period of time. That is all we said. And the rest was the initiative of the mayors and the business community. We were never part of the decision-making. To be completely transparent about it, okay? Ayan, no? Di rin na ako mag-uunhan pa. Kaya da na hininga baga mga istoryahon. With that, thank you so much. San oras ha? Tubtuban sunod nga gayong kita. Magkahampang din na kahanginan. Ako'y Louie Quebec. Maopay ang kulop. Payong atanan. Iyuhing batian ang programa Hiruhimangraw la. Ang taramdan parahan iyo hay nga kakurulpon. Panungdong bulik kay ni Sangkay. Salit tubtubiton sunod ngay gayon hiton aton programa. Pagkirita kita din ha Hiruhimangraw la.